Ton. Ide. Kamera. Ide. Srdačno vaši. Klapa. Još jednom. Idemo, molim. Vi ste rekli da smo ovu odabrali kao da smo se htjeli našaliti. Zašto? Ne, nego kao da je, baš kako sam se nasmijela, tako su me uvatili, a ovdje izgleda kao da je za neka reklama za pastu za zube. Htio sam da razgovaramo o vašim kostimima, jer vi imate svoje vlastite kostime, ste imali za sve izvedbe u Metropolitenu. Da. I to za neke opere čak i 5 setova. Da, ja sam imala sam moje lične kostime gdje sam obično išla gostovati, to je bila Aida i onda Tosca, to sam imala moje, a onda sam imala 2 seta najmanje uvijek u Metropolitenu. Zinka Kunc, koncertna i operna pjevačica, ili bolje da samo kažemo operna pjevačica kod predstavljanja. Kako je bolje? Da. Ne, Zinka Kunc, operna pjevačica iz New Yorka ili kako želite, iz Jugoslavije. To visi kako vi želite napraviti. Da, ali vi ste sudjelovali na koncertima, ali zapravo vaša prava djelatnost je opera. U operi, jest. Tako je. Prema tome, Zinka Kunc, operna pjevačica, dobrodošli u domovinu u kojoj ste svega mjesec dana, a 11 ostalih mjeseci ste... To sad vi ne snimate još, ne? Mi snimamo. A snimate, da. Da. Zinka Kunc, operna pjevačica, dobrodošli u svoju domovinu, jer vi ste mjesec dana obično u svojoj zemlji, a inače 11... Ne, ja sam ovdje dulje, puno dulje. Je? Ja sam ovdje sad, od kak sam se povukla sa scene, ja sam ovdje uvijek 4 mjeseca. A ostalo vrijeme ste u... A u ostalo vrijeme sam u New Yorku i tamo radim, imam satove
I malo uživam u muzici, u lijepim predstavama. Pevala Dakle, Aidu. vi ste prvo nastupali kao koncertna pjevačica. Da, ja sam kao operna, ja sam pevala te naše kompozitore, ali sam ja već pevala, već sam ja moj debi imala. Da, 27. u Ljubljani sa Da, Trubadurom. sa Trubadurom, da. Tamo je, to je bio vaš debi kada je nastupio otac, inače našeg Tomislava Neralića. A vas je spremao za scenu da biste se znali kretati Rajić, Hinko Nučić. Da, Rajić i Hinko Nučić, jeste. I ja sam se spremila bila za Tosku i on je uvijek rekao, Rajić, znate kako je on bio originalan, kaže, on mi je pokazivao, a ja sam vrlo dobro reagirala, kaže, o ti beštija jedna, kako si talentirana i kako ti lepo to ide, on je bio jako sretan i zadovoljan. Onda sam sa Nučićem radila kasnije mnoge stvari tako. Jer znate, za scenu nije samo kretanje, nego je strahovito važno da na sceni vi mora da znate svaki kostim. Treba čovjek znati kako treba hodati, kako treba držati ruke, kako treba jer kostim. Kad ste bili angažirani u Zagrebu? U Zagrebu sam bila 27. odmah kad sam debitirala. Odmah poslije Ljubljane? Ja sam odmah pevala u Zagrebu, iste sezone. Ali onda dolazi 37. godina koja je veoma odlučujuća u vašoj karijeri. Da. Najprije ste nešto malo iz zavade sa tadašnjim direktorom opere Krešimirom Baranovićem. Ja nisam imala ništa, nisam naročito imala nikakve skandale, niti ništa, nego ja sam htjela da pevam, moj brat mi je savjetovao, ja nisam dobro niti znala, ali on mi je savjetovao da bi ja trebala pevat Forza Delestino, jer da je to apsolutno idealno za moj glas, jeli? Međutim, Baranović je dao to jednoj drugoj pevačici za koju to nije odgovaralo, ali onda sam ja njemu rekla, ja sam rekla, slušajte, ja imam mogućnosti da idem u inostranstvo i ako vi nemate interesa da meni dajete partije koje su za mene, ja ću se oprostiti i ja odlazim. A onda je Baranović me pogledao, pa kaže nama i onako svejedno ko peva, da li pevate vi ili da peva ona. I vi ste se pokupili i otišli. I onda sam ja, naravno stvar, to mi nije bilo nikako odgovaralo da on mene omalovažava, jer ja sam uvijek nastojala ja sam jedne godine naučila, ne znam, može biti 7-8 opera u Zagrebu da budu zadovoljni, da bude sve lijepo i da nemam nikakvih komplikacija. Jer ja sam dapače pevala maršalicu u Roznom kavaliru. Vi ste otišli u Čehoslovačku? Ja sam onda je Milan Saks, ja sam Milanom Saksom pevala Libušu u Zagrebu i to je bio vrlo veliki uspjeh, jedna jako teška partija. I onda je on imao mogućnosti da mene predstavi i njega su angažirali da ode u Brno. I onda je on htio da tu predstavu ponovi, jer on to naravno dirigirao u Zagrebu. I onda on je htio da to ponovi u Brnu i mene je pozvao. I tako sam ja sa jednim koferom lepo fino se spakovala i otišla u Čehoslovačku. I tamo ste imali sreću da vas je čuo ko? Bruno Walter. Ja sam pevala baš Giocondu i onda su došli kod mene u garderobu, rekli su Bruno Walter dirigira sutra Aidu, pevačica koja je tamo trebala da nastupi je otkazala, bolesna je. Da li biste vi htjeli nastupiti u Aidi? A ja bez razmišljanja onako u pola predstave kažem da. Ja sam bez razmišljanja jer sam već nekoliko puta audicije pravila za Bečku operu i nisam imala sreće da budem angažirana. I onda to je naravno došao kao hitac, jedan neočekivani. I ja sam naravno bez razmišljanja, imala sam baš i predstavu još dan prije, u večer. I ja sam rekla ja prihvaćam bez daljnjega. I tako su telefonirali i odmah javili da ja stižem. I kad sam pevala, i onda sam došla tamo na dan predstave, nisam niti Bruno Waltera, ni kolege, nikoga vidjela, nego sam išla u hotel, ostavila sam se malo kupala, uredila i otišla sam u garderobu. I donela sam moje kostime i tako sam otpevala predstavu. I nakon poslije Nilsene došao je Bruno Walter prvi puta da se pozdravi sa mnom, ja sam ga samo vidjela na distancu na pultu kad je dirigirao. I kad smo svršili treći čin, veliku scenu, sa ocem i sa Radamesem i tako, on je došao k meni i kaže, gospođo Kunc, ja
sam vrlo sretan da ste došli i vrlo sam zadovoljan i tako, bio je vrlo ljubezan i vrlo zlatan. Tako sam osjetila toplotu, znate, sa njegove strane i on je bio jako oduševljen, znate. I onda je rekao, ja imam nešto da vas pitam, vaš glas me je apsolutno podsjetio da bi odgovarao potpuno ma za Verdi Requiem od Verdija, da biste vi to pevali. Da li biste vi bili spremni, a to bi dirigirao Toscanini, Arturo Toscanini. Dakle, ja, prvi moment, ja sam bila bez reći, ali kažem, maestro, ja ne znam, ne mogu da vam kažem jer ja nisam nikad čula Verdi Requiem i ne znam kakav je skor, A on kaže meni, budite bez brige, to je druga Aida. Kaže, veli, to je apsolutno vaš tembr glasa i sve. Ja sam naravno prihvatila i sam rekla, ja ću si pogledati, moj brat je muzičar, mi ćemo to odmah proći. I ja sam bila spremna za audiciju i onda sam otišla Toskaniniju i u Salzburg, u tamo muzik festival. Ali kad je Toscanini dolazio kroz onaj dugački hodnik, znate, u velikoj dvorani, znate, to je tako bijedan osjećaj. Ja sam mislila da ću, apsolutno, momentalno mi se zamaglilo u glavi, to je takav jedan pojam za mene, Toscanini, I tako, I ja sam otpjevala, ja sam spremila cijeli part, mislila sam da će on da me traži da pevam to, sve što treba da pevam, barem glavne stvari. I onda ja sam pevala vala 20 ili 30 takta od celoga skora, znate. I on je zaustavio? I on je zaustavio, kaže, signora, va bene, zatvorio knjigu i otišao za Leinsdorf, on je svirao Leinsdorf, Erich Klendorf, i oni su otišli zajedno i on je odmah otišao tamo i rekao da me prihvaća. I tako sam ja to imala. Ali sam se ja onda vratila natrag i odmah sam dobila kontrakt, poslali su mi u Jugoslaviju, u Zagreb. I onda sam se vratila natrag u njemački teatar jer onda sam tamo još imala pevati i došli su ovi ljudi. Ja sam pevala prije toga već audiciju za Metropolitan. I onda ali prije toga sam je pevala u Pragu, I tamo je bila velika audicija, bilo 150 pjevača je pjevalo na sceni, koji nisu bili angažirani. I tako da sam, a ja nisam bila tada baš u Pragu taj dan jer sam imala angažman u Bratislavi. I tamo sam pevala, bio festival Verdija, ja sam pevala Aidu, vječnu Aidu. I tako sam se ja vratila i moj agent meni kaže, audicije su gotove, kaže, ali mi bi ipak željeli da vi pevate za Metropolitan, opera ljude i tako ja sam rekla, pa kažem, ja ne znam da li ima smisla. Svakako ovo što sam bila sa Toscaninijem angažirana, to je bio jedan ogroman skok, jer ja sam bila odmah angažirana, ja sam dobila kontrakt odmah za 2-3 dana nego što sam audiciju imala.
majka, otac, troje djece. Božidar najstariji, Zinka u sredini i Milivoj najmlađi. To je bila obitelj, otac je bio bankovni direktor, Da. ali veliki ljubitelj pjevanja i opere. Sam je nastupao kao amater. Pa nije samo on bio ljubitelj, on je htio da bude pevač, moj otac. Da, ali? Samo mu familija nije dala. A familija mu nije dala Nije zato? mu dala zato jer su rekli da to u ono vrijeme specijalno prije toliko godina u jednom malom gradu kao Zagreb, naravno stvar, smatrali su da to nije prava profesija, jeli, znate kako je to staromodno, jeli, što nije trebalo biti, jeli, ali naravno onda se oženio on i familija je došla i tako deca i to onda naravno stvar to je otpalo potpuno, jeli. Ali on je to gajio, ja mislim, do konca svoga života. On je uvijek pjevao i imali smo ovako male žurove, onda je tata pjevao, jeli, onda smo mi deca isto pjevali, znate, i Božidar je svirao, jeli, on je bio wunderkind, on je već sa 8 godina je on svirao klavir. U familiji je to bilo, jer od moga tate majka je bila pijanistica, vanredna, jeli. I mali Milivoj je također svirao. Sve se to prenelo na nas. I onda je srednje dijete, Zinka, počela pjevati, tata je počeo forsirati, jel da? Tata je nije forsirao, on je uživao, on je naprosto nastojao da mi sve učini, znate, da budem. Ja sam imala veliku potporu u njemu, jeste, veliku. Otac je bio pravi Zagrebčan i Tata majka je bio također. Zagrebčan i majka je bila Zagrebčanka. A moja majka je rođena Smičiklas, oni su iz Like. Sa 15 godina počeli studirati? Ja sam počela sa 15 godina studirati. Ja sam kao dete uvijek pevala od 8. do moje 15. godine, ja sam uvijek pevala naravnim svojim glasom, dječjim je naravno. I onda kad sam iz djeteta se prešla u djevojku, onda sam na jedan puta došle visine i do ceja ko ništa. I to sve prvo bez škole? To prvo bez škole, da. I onda kad sam došla mom prvom profesoru koji je predavao Jan Uržetnik, i ja sam pevala i kad sam završila moje pevanje, onda on kaže, mi se čini da sam pevala Butterflies, već sam sa bratom bila, sve ja to naučila, znate. I kad sam bila ja gotova, on kaže, a gdje ste vi studirali? Vaše prezime Kunc je zapravo negdje njemačkog porijekla? Ne, moj deda je bio na granici Slovenije tamo, to dolazi, ima Kunca puno u Štajerskoj. Ali se pisalo sa Z na kraju, Na vjerojatno. Z, da, pa on zapravo, ja ne znam točno detalje. Moj deda je studirao u Jugoslaviji, znate, ali ja mislim da je i rođen u Jugoslaviji. To ja mislim da je rođen u Jugoslaviji. A pređaci su, može biti, bili tamo negdje iz Štajerske, na granici. Ali s tim prezimenom kasnije u Americi ste imali Pa problema? imate vi mnogo Kunca, da. Imali ste problema jer su vam u nekoliko navrata nudili da svoje prezime promijenite u, recimo, Da, ja neko sam pevala u talijansko. Jugoslaviji, još dok sam pevala sa Bruno Walterom i sa Toskaninijem, ja sam bila Zinka Kunc. A onda kad sam došla u Metropolitan, onda su, tamo je bila velika diskusija o tome i oni su htjeli da promene moje ime, da promijenim ime, pošto sam bila angažirana za talijanske opere, da pevam, da promijenim ime u jedno talijansko ime. Ja sam rekla, ne, ja sam rođena u Zagrebu, Jugoslavenka, i ja neću da menjam. Ja se ne stidim moje zemlje, nismo veliki, ali smo junaci. Kažem, ja se ne dam. Ja rekao, ja bi promijenila moje ime u neko drugo ime, ali ne talijansko. I tako sam ja u ono vrijeme bila udata za Predraga Milanova i onda njima se to sviđalo to ime, jeli? I tako sam ja onda privatila i to je ostalo moje ime, cele moje karijere zadržano. Zinka Milanov. Da, Milanov, da. Pjevanje ste učili kod Milke Trnine, koja je i sama nekada pjevala u Metropolitanu. Nekada pjevala je, ona je bila slavna pevačica. A šta je ona rekla kad je čula taj mladenački glas sa visokim ceovima? Pa Milka Trnina nije nikada jako puno pravila komplimente, niti nije nikada ništa Bog zna šta rekla,
Ali bila je, vjerovala je u mene i tako, ja sam radila s njom vrlo marljivo. Tu sam se istrenirala vrlo dobro sa pjesmama i sa raznim Schubertima i Schumannom i tim dijelom. I onda smo počeli pomalo da razgovaramo o tom, ja sam pitala da bi ja htjela da pevam koncertni program samo i ja sam sa mojim bratom bila već spremala neke naše kompozicije, imala cijeli program na naših kompozitora i tako. Ona je rekla ne, ja smatram da ste vi apsolutno jedan operni tip. Ona je uvijek smatrala mene da sam ja dramska koloratura, znate. Čovjek mora da peva ono što mu odgovara glasu, znate. Pevači ono što im se sviđa pevaju, znate. To je isto jedna greška. I tako sam ja počela sa Trovatorom. Pričali ste mi u pripremi u emisiji, ali niste završili, da niste nikad nikakvog skandala imali na sceni, ali da ste jedan puta jednog pjevača pljusnuli. Da, trebala sam to da izbjegnem, znate, ali nije bilo moguće. Ja sam pevala u New Jerseyu, bila u operi, je bio Trovatore. Ja sam došla i on je ušao u moju garderobu. A tamo, znate, to nije kao Metropolitan da imate toliko soba. I tako da sam ja došla u onaj vestibil u pozadini opere, i nisam imala moje sobe. I onda sam čekala i cijela je predstava morala zakasniti jer on nije htio da izađe iz sobe. Jer bilo je 8 sati, znate, početak predstave, a ja sam bila u mojoj odjeći bez sminke, bez ičega, jeli. U međuvremenu su svi došli već i tam su bili i režiser i svi. I onda on kaže čekajte, molim vas, i onda on dođe unutra, ovaj fino, lepo izađe van i lepo sav gotov, znate, našminkani, uređeni, i njegova tamo žena bila s njim, ona otišla na drugu stranu van, a on je tamo gotov bio. Pa ovako gleda na mene, sad ne znam da li treba da kažem jer je bio jako bezobrazan i nešto vrlo gadno ga je rekao. Bolje nemojte reći, ovu emisiju gledaju i... Da, zato kažem, ja ne bih htjela da kažem šta je rekao, ali je rekao ovo jugoslavensko đubre, znate. I ja skočim i tako sam ga užasno lupila, znate, da su 5 prsti moji imao cijelu predstavu na licu. I onda kad je predstava bila skoro gotova, on kaže meni agent kaže, veli, joj, molim vas lijepo, uvijek lupite tenora, molim vas, jer nikada tak dobro vas nisam čuo pevati. To su bile takove, znate, to je bila jedna ovako, to je mene razljutilo, znate, da je moju nacionalnost napao, jer ja sam tu uvijek bila, ja sam uvijek pazila da uvijek sam na diku moje zemlje, znate. U Kavaleriji vam se dogodilo jedan puta da vam je skoro suknja pala? Jeste, ne suknja, nego podsuknja koja je bila čipka dole i to ja pjevam sa Alfijom i primjećujem da mi pada suknja i šta ću rekao sada, a baš sam svršila moju priču njemu o Turidu
I najput to vidim i onda on ima da peva i ja poletim u prvu kulisu da izvučem tu suknju dole da mi ne padne na sceni. Jeli, to su onda brzo svi morali, ja sam svoje iznervirana doletila natrag i posrnula malo, razumite, tako sam se strašno žurila, ali ništa nisam propustila niti jedan takt. A on nije ni primijetio, ne? Molim? On je primijetio, on me je tražio, gde sam ja, jeli, ali on nije znao. To je ta. To je ta haljina. Ne, to nije ta haljina, to je iz prijašnje. Ovo ste privatno u garderobi svoje, ne? Da, to je privatno. Tu ste malo ozbiljniji već. Da. A ovdje sam išla na opening night. Bila sam spremljena i onda su me slikali. Ovo je Gioconda iz trećeg čina. To su sve kostimi koji su bili rađeni za mene, koje je pisalo moje ime unutra i to niko nije smeo ni taknuti, to se doneslo u garderobu, iz garderobe išlo u ormare moje. Dobro, vi ste godinama sebe uvježbavali, da li to još danas radite? Pa ja zapravo ne trebam da se uvježbavam, ja se to automatski malo, znate, kad se ustanem ujutro, kad sam u banji, kad se tuširam i tako i kad spremim se malo se spremim ako imam džake i tako da se malo namažaju glasilnice sa što se kaže, da se upevam. Gimnastika je jedna gimnastika. A za sebe neki put zapjevate? Ne, ja sam ovako, znate, tako ranije, sad sam to već malo napustila, ovako više puta kad sam imala prijatelje, onda su me tražili da malo nešto zapjevam i tako, pa sam onda su se svi ražalostili, onda su se svi plakali. Onda sam rekla neću više pevati, onda to je loše za mene i za ostale. Jer u međuvremenu, kad je malo pauza u našem snimanju, čuo sam vas kad sjedite sa strane na stolici da si malo popevate, kako mi velimo u Zagrebu. Ne bi nisam ja sam dosta vam rekla o mome pevanju, ali nekako... Imamo mi snimke i nisam... Ja znam, vi imate dosta mojih ploča i vi lepo fino to sebi zasvirate šta vam treba. Imate dosta lijepih stvari i lijepe uspomene od moga glasa i meni je jako drago da će, kad mene neće biti, da će imati dosta mojih ploča. Ja imam nekoliko ploča mojih solo arija, onda imam prva je bila, još uvijek danas dobija prvu nagradu kod svih žirija i tako za moje trovatore. Onda je, poslije toga je bila Aida, onda između su bile solo arije, onda sam poslije toga pravila Tosku, onda sam pravila Forza Delestino i Giocondu, onda Kavaleriju sam pravila kompletnu, imala sam sjajne partnere, imala sam Björlinga i Leonard Warrena i Fedoru Barbieri u Aidi i sjajne podjele sam imala.
brat Božidar i vi ste na neki način zapravo bili tim. On je još od djetinjstva bio uz vas, on vam je kasnije savjetovao, on je uvijek rekao pjevaj ovo, jel? To je bilo... Svakako, pa moj je brat bio cijeli moj život, Više od menadžera, više od pa prijatelja, da, on je više bio, od on je roditelja. bio moj, kako mi kažemo, guide. On je mene vodič i vodio u svemu, pratio me uvijek, spremali smo zajedno, vokalizirali smo zajedno. Dobro, ali to Božidarovoj karijeri nije ništa smetalo. On je svejedno bio Ne, on je bio pijanista. profesor na muzičkoj akademiji. Tada već on je bio vrlo mlad kad je postao profesor, jeli? Mi smo spremali velike repertuare naših domaćih kompozitora. Ja sam sve tako rekuć kompozitore koji je Božidar to izabrao za mene i to ja sam pevala Blagoju Bersa, on je bio uvijek tako sretan. Kaže, ja nisam znao, kaže, veli da sam tako dobre pesme komponirao, on je bio zlatan. Recite, onda vas je jedno vrijeme rat odvojio i jedno vrijeme Onda sam poslije ja rata? 39. godine bila zadnji puta u Jugoslaviji. Prije toga sam isto sa Božidarom radila sve, jer sam se vraćala svake godine i spremala sve što